पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है, इससे आम जन जीवन की हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ तो कोरोना और लॉकडाउन ने गरीब मजदूरों का कमर तोड़ दिया है और दूसरी ओर महंगाई ने। इसी बढ़ते महंगाई के विरोध में आज शनिवार को डूवर्स के लगभग सभी प्रखंडों में तृणमूल कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में आज नागरगढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा नागरगढ़ महादेव मोड़ में सदस्यों द्वारा धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम 2 दिवसीय है। आगामी रविवार को भी सुबह 10 बजे से धरना प्रदर्शन जारी रहने की बात पार्टी सूत्रों द्वारा बताया गया। আজকে আমাদের এখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে আজকে যে পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস যে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, যেটা নিয়ে মানুষ দিশেহারা, সেটা নিয়ে আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে আর আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্টের আমাদেরকে প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা ব্লকে আমাদের 10 তারিখ এবং 11 তারিখ 2 দিন আমাদেরকে অবস্থান বিক্ষোভ জন্য আমাদেরকে বলা হয়েছিল। সেটা নিয়ে আজকে আমাদের এখানে এই কর্মসূচি, অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচি, সেটাতে আমরা সবাই মিলে, যেহেতু কোভিড সিচুয়েশনের মধ্যে আমাদের কিন্তু এটা আমরা বেশি লোক ডাকা সম্ভব হয় নাই, যেহেতু আমাদের স্টেট থেকে ইনস্ট্রাকশন ছিল কি 50 জনের মধ্যে যেন এই কর্মসূচিটা যেন শেষ করা হয়।